ওয়াইফাই অন চলছে না? ওয়াইফাই এই তো। হ্যালো হ্যালো শালিনী, ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। Hello everyone, welcome to our live. Hello, hello. Hello Sangeeta ma'am, welcome to our live and a very very good evening and এই মানে একদম যেটাকে আমরা বলি পুণ্যতিথি, সেই রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে সবাইকে জানাই অনেক 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 গুড উইশেস। জগন্নাথ সবার সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করুন। জয় জগন্নাথ। খুব শুভ দিন আজকে। মানে আমার কাছে তো ভীষণই প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও খুবই আনন্দের দিন। আর হ্যালো হ্যালো দিশানি ম্যাম, তাই সবাইকে জানাই শুভ রথযাত্রা, রথের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। জগন্নাথ সবার খুব মঙ্গল করুন। হ্যালো হ্যালো শান্তিকা, ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। সো শুরু করার আগে একদম কিছু জেনারেল ইনফরমেশন দিয়ে দিই। আমি অনুপমা, যারা আজকে আমাকে প্রথমবারের জন্য দেখছেন বলে দিই, আমরা সমস্ত রকমের ট্রেডিশনাল ওয়্যারের সাথে ডিল করি, লাইক মানে অল ইন্ডিয়ান ট্রেডিশনাল ওয়্যারের ব্র্যান্ড। আমাদের ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে বিলাসিনী। আমরা ফেসবুকে অ্যাজ বিলাসিনী, ইনস্টাগ্রামে বিলাসিনী দ্য স্টাইল স্টোর এবং ইউটিউবে বিলাসিনী দ্য স্টাইল স্টোর নামে আছি। আপনারা প্লিজ আমাদেরকে ফলো করবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ডেফিনেটলি আমাদের প্রোডাক্ট ভালো লাগলে এবং ডেফিনেটলি আপনাদের আমাদের প্রোডাক্ট নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আমাদের একটা অফলাইন স্টোর রয়েছে, ফিজিক্যাল স্টোর, সেটা কলকাতায়, সাউথ কলকাতার বেহালাতে। দ্যাট ইজ বিলাসিনী দ্য স্টাইল স্টোর, 66 বারিকপাড়া রোড, বেহালা, কলকাতা 700034। গুগলে আপনারা বিলাসিনী সার্চ করলেই ডিরেকশন পেয়ে যাবেন। কোনো অসুবিধা হলে ডু পিং আস at 9830118225. দ্যাট ইজ আওয়ার only WhatsApp number, only booking number, only payment number, only calling number as of now. All right, you can do international card payments, credit card payments here. We'll send you the link. The link is absolutely secure. We will provide you a link for 5 to 10 minutes. It will reach to your message box, not in WhatsApp. आपके SMS पे वो लिंक जाएगा, वो absolutely secure है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। हम वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं। वर्ल्ड वाइड शिपिंग, इंडिया से बाहर की शिपिंग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके लिए प्लीज व्हाट्सएप पे एक बार पूछ लीजिएगा। कोलकाता से बाहर ऑल ओवर इंडिया में हमारा कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है, COD हो जाता है। आप घर बैठे बैठे कैश ऑन डिलीवरी, जो बहुत लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए COD अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। और आप लोग UPI, बैंक ट्रांसफर, QR, इंटरनेशनल कार्ड्स, इंटरनेशनल पेमेंट लाइक पेपल और बहुत सारे हैं, सारे से हमें पे कर सकते हैं। ये मैं इंटरनेशनल के लिए बोली हूँ, नेशनल के लिए तो मैंने बता दिया है। हमारा सिंगल शिपिंग चार्ज है कोलकाता के लिए 80, कोलकाता से बाहर ऑल ओवर इंडिया, रेस्ट ऑफ बंगाल में 100। इस एक ही शिपिंग चार्ज में आप चाहे जितने प्रोडक्ट्स हो ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में जो है हमारा शिपिंग चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, वो 150 हो गया है। बहुत दिनों से पहले से हमने एकदम फ्लैट शिपिंग चार्ज रखा था, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट में आसाम, गुवाहाटी, त्रिपुरा,
मिजोरम, मणिपुर सभी में शिपिंग चार्ज 150 होगा। उसमें आप चाहे जितना प्रोडक्ट ले, आज से ये शिपिंग चार्ज बढ़ रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा शिपिंग लग रहा है। इसीलिए आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, 150 इज द चार्ज फॉर नॉर्थ ईस्ट ओनली। अदरवाइज सभी जगह पे 100 विल बी द शिपिंग चार्ज फॉर like 10 kgs to 1 kgs to 20 kgs और 10 products to 5 products। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जो हमारा साइज है, साइज होगा 30 से लेके 46 तक। 30, 32, 34, 36 को हम ऑल्टर करके देते हैं 38 साइज। जैसे मेरा साइज है 34, मैंने एक 38 का पीस ऑल्टर करके पहना है और आपको देख के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये एक ऑल्टर प्रोडक्ट है। एक आप जैसे खरीद के लाते हैं रेडी साइज 30, 32, 34, 36, वैसा ही खूबसूरत सा फिटिंग्स आएगा क्योंकि हमारा फिटिंग्स जो होता है एकदम टॉप से लेके बॉटम तक सभी में होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने पहना है, आज हमारा कॉटन का लाइव होने वाला है। जो मैंने पहना है सबसे डिमांडिंग कलर मजेंटा, उसके साथ द ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑरेंज, और सिर्फ ऑरेंज नहीं, ऑरेंज में डुअल टोन आप देख सकते हैं। ये एकदम हमारा साउथ कॉटन का पीस है, ये वॉश्ड कॉटन नहीं है। जो कुछ बहुत अच्छे वॉश्ड कॉटन और वॉश्ड खादी को छोड़ के बहुत अच्छे कॉटन्स में हम डील करते हैं, उसमें से एक है साउथ कॉटन। जैसे कि चंदेरी कॉटन, मलाई कॉटन, लाइक्रा कॉटन, कोटा कॉटन, कोटा, ये सब आपको पता है हम डील करते हैं। तो साउथ कॉटन भी एक उसमें पार्ट है, एक कैटेगरी है। तो आज मैंने पहना है एक बहुत खूबसूरत साउथ कॉटन का पीस। कलर इसका देखिए बहुत खूबसूरत है, एकदम जलने वाला कलर नहीं है, फ्लोरोसेंट नहीं है। द मजेंटा पिंक इज वेरी वेरी नाइस। इसको आप, इतना सोबर कलर है, आप ऑफिस में बिल्कुल पहन के जा सकते हैं, कोई भी आउटिंग में जा सकते हैं, सुबह पूजा घर में पहन के जा सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी है। রথ টানলে দুর্গা আসে, একদম তাই, রথ টানলে দুর্গা আসে। আজই তো দুর্গার খুঁটি পুজো হয়, তাই তো আমি বলি যে রথের মতন সুন্দর দিন হয় না, জগন্নাথ তো আছেনই। সো অনেক কনগ্রাচুলেশন ফর দ্য ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ। ইয়েস ইটস 200। সবসময় জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ বেবি দি। হ্যালো হ্যালো নুরিমা, হ্যালো সুদি। আচ্ছা, ওয়াই আর ইউ সো প্রিটি? সব ভালোবাসার চোখ। আই লাভ ইউ মাই প্রিটি লেডি, আই লাভ ইউ টু মাই বেবি, অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ মাম্মা। তুমি যেটা পড়েছো সেটা ডিটেলস বলো। একদম বলেছি, বলে দিয়েছি, এখন বলে দেওয়ার পর দেখছি প্রচুর মেসেজ এসে গেছে। হ্যালো বিউটিফুল লেডি, হ্যালো সুমনা দি। আচ্ছা চলো কৃতি, হ্যালো মাই সুচিত্রা। এই তুমি বিশ্বাস করবে না, আজকের দিনে মিথ্যে বলবো না, জাস্ট 3 দিন আগে আমি লাইভ করছিলাম কি বসেছিলাম, আমি একদম এক্স্যাক্টলি মনে করতে বলছি না, আমার মন, আমি ভাবছিলাম এই ডাকটা আমাকে একজনই ডাকে যে বহুদিন আমার লাইভে আসেনি। আনসি তুমি আজকে আমার লাইভে এসে গেছো। রথযাত্রাতে অনেক শুভেচ্ছা, তোমাদেরও জগন্নাথ সবার খুব খুব মঙ্গল করুক। দিস ইজ দ্য পিস, বিউটিফুল ওয়ান। এই যাচ্ছে পিসটা, আমি আজকে না এই মরেছে, পিন করা হয়নি গো, এক্ষুনি সবকিছু দেখাতে গিয়ে স্লিপ করবে। এই যাচ্ছে দুপাট্টাটা। ওকে, দিস ইজ দ্য লাভলি লাভলি দুপাট্টা, একদম 2.5 মিটার এর দুপাট্टा যাবে। আমি 2.5 এর বেশি হতে পারে। ठीक है, ये जाएगा पीस, यहाँ पे बहुत खूबसूरत एकदम ये जाएगा। इसका इसमें एप्लिक किया हुआ है, मतलब कि पट्टा किया हुआ है, स्लीव्स में भी है, और आप देख सकते हैं ये डुअल टोन में है। हेलो इप्सिता, তোমার থেকে নেওয়া সালওয়ার পরেছিলাম, খুবই ভালো। থ্যাংক ইউ বসুন্ধরা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। ওকে, কেমন আছো রত? আর তুমি কেমন আছো কৃতি? তুমি কোথায় হারিয়ে গেছিলে বলো এতদিন? তুমি কোথায় হারিয়ে গেছিলে? তুমি কেন আসোনি? আই মিসড ইউ, নট বিকজ যে তুমি আমাকে সুচিত্রা সেন বলো, বাট আই মিসড ইউ। তুমি এই একটা কমেন্ট করো, তারপরে 2-3টে মিষ্টি কমেন্ট করো। মিস করি আমি, সবাইকে মনে থাকে কে কখন আসছে না আসছে, মিস করি। প্লিট করে ওটা পরে করে নেবো, এখন আবার অনেক টাইম লেগে যাবে। সনিতা দি জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। চলো, সো এই যাচ্ছে পিসটা,
এই যাচ্ছে এবং দিস ইজ দ্য প্যান্ট, একদম সুন্দর সেম শেডে প্যান্ট যাচ্ছে। প্রাইস ফর দিস ওয়ান ইজ অনলি অ্যান্ড অনলি 1699, আওয়ার ভেরি রেগুলার প্রাইস। সাউথ কটনে প্রাইস 30 থেকে শুরু করে 46 অব্দি সবাই নিয়ে নেবেন। साइज 30 से लेके 46 तक हर कोई ले सकते हैं। प्राइस है ओनली एंड ओनली 1699। ओके, तो नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पीस दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, दो आई एम नॉट अ चिकन करी सेलर, मैं चिकन करी में अभी तक मैं एज ऑफ नाउ हम लोग चिकन करी में काम नहीं करते हैं, क्योंकि चिकन करी एक बर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये स्टाइल ये चिकन करी में आ रहा है कॉटन में। देखिए, मशीन एम्ब्रॉयडरी है ऑफ कोर्स, लेकिन অপূর্ব। হ্যাঁ, যেটা পরে আছে সেটা খুব 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 সুন্দর। देखिए, ये जो आएगा पीस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, इसमें एम्ब्रॉयडरी देखिए, ये एक अंगरखा स्टाइल में जाएगा, लेकिन ये एकदम आपका अलाइन है, ठीक है। कलर देखिए, आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि मेरा फेवरेट कलर जो है व्हाइट, वो हमेशा व्हाइट रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई कलर मुझे बहुत पसंद है तो वो है रानी पिंक और दिस ब्राउन। मतलब कि कलर देखिए इसका, मडी चॉकलेटी ब्राउन। देखिए कितना एक रीच टोन है इस ब्राउन में। देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। जिनको ये वाला पसंद नहीं है कि ये, जैसे कि मैं एकदम बोल रही हूँ, ये बस्ट के ऊपर से जाता है, मिडल ऑफ द बस्ट जाता है, तो बहुत जनों को ये लटकन स्टाइल नहीं पसंद है, कट कर दीजिए लटकन को। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रिटी है। देखिए, प्योर कॉटन है मटेरियल। स्लीव्स में भी आपको ऐसे काम मिलेगा, ऐसे पूरा ऐसे जाएगा काम, अंगरखा पैटर्न में जा रहा है, ठीक है। और ये जाएगा इसका पैंट, एकदम वाव पीस है। गर्मी में पहनिए, कलर माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1299। साइज इज अवेलेबल फ्रॉम 30 till 46। इसके बहुत सारे कलर्स हैं, मैं दिखा दूं। बहुत सारे नहीं, 4-5 कलर है। 5 एक चीज में कलर 5 होना बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है। Your kurta price and size is Shani ma'am. This is not a single kurta ma'am. This is a 3-piece suit set made of pure South cotton. Size is available from 30 to 46. Price is only and only 1699. খুব প্রিটি লাগছে তোমায়, থ্যাংক ইউ সিনথিয়া। সব তোমাদের ভালোবাসার চোখ। 2 পিস দেখাও, 2 পিস দেখাচ্ছি এগুলো। সোমাদি 2 পিস দেখাচ্ছি। এই যে beautiful color yellow, what a bright yellow, this is like proper yellow, एकदम जो हम बोलते हैं ना मतलब लड्डू पीला, this is लड्डू पीला color, right। ওরা যেতে চাই এখানে, বলে দিয়েছে নতুন করে করো। ওটা আসছে না কেন রে বাবা? আগে लड्डू पीला कलर में जाएगा। ये जाएगा एम्ब्रॉयडरी, आप देखिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर ये किसी को ना पसंद, आप इसको काट के फेंक दीजिए। इसे पहनिए, कभी व्हाइट पैंट के साथ पहनिए, कभी कॉन्ट्रास्ट पैंट के साथ पहनिए, कभी सेम पैंट के साथ पहनिए, क्योंकि ये भी 2 पीस है। आप लोगों को पता है हमारे पास सिंगल पीस एज ऑफ नाउ वी डू नॉट डील विद सिंगल पीस, सो दिस इज द पीस, very pretty, very beautiful. Price is only and only 1299। কি প্যান্ট দেখাবো তো? আরে কুর্তা বলছি, কুর্তা, সিঙ্গেল কুর্তা। প্রাইস ইজ অনলি, অনেকেই ভাবেন না সিঙ্গেল কুর্তা, আমি যে বলছি এটা পেয়ার করতে পারেন রানীর সাথে, ভাববে হয়তো, তাই বলছি। ये मैं आइडिया दे रही हूँ आपको। देखिए कितना खिल रहा है, ऑरेंज के साथ भी ये देखिए मैंने पकड़ के रखा है, रानी के साथ कितना अच्छा है। तो कभी कभी मन करे तो आप पैंट का कलर चेंज करके इसे मतलब कि कॉन्ट्रास्ट में पहन सकते हैं। हम सभी के पास बहुत सारे लेगिंग्स, बहुत सारे स्ट्रेट पैंट्स होते हैं, तो उसके साथ भी पहनिए। ऐसे मोनोक्रोम वाला में पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके साथ दुपट्टा भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्ली होता है चिकन करी। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1299। साइज इज अवेलेबल फ्रॉम 30 till 46। नेक्स्ट, आहा
इस कलर के बारे में कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा। और ये काम देखिए, थैंक यू। কুর্তাটার লেন্থটা বলবে প্লিজ ম্যাডাম? বলে দিচ্ছি বিজুরিকা দি। হ্যালো গোপাদি, তুমি যেটা পরে আছো ওরকম কিছু কালেকশন আছে? হ্যাঁ, আমি যেটা পরে আছি এটা তো আছেই। আসে, আমাদের কি গ্রিনটা এখন অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে? ইমেরাল্ড গ্রিনটা এখানে নেই, বাট আমি ফটো দিয়ে দিতে পারি। এরকমই খুব সুন্দর একটা পিস। হ্যালো আহানা, প্রীতি বলছে দি অনেক কাজের প্রেশার গো, ওই জন্য একদম লাইভে থাকা হয় না। তোমার সাথে একদিন দেখা করার খুব ইচ্ছে আছে আমার, যতই হোক তুমি আমার সুচিত্রা সেন বলে কথা। প্লিজ এসো না, খালি এদিক ওদিকের কথা বলে ভুলিয়ে রাখা। কাজের চাপ তো নিশ্চয়ই আছে জানি, বাট তাও এসো, একদমই খুব খুশি হব এলে। এই তো আমাদের স্টোরে চলছে রথযাত্রা উৎসব। সবাইকে আবারও একবার মনে করিয়ে দিই যে আমাদের স্টোরে বিলাসিনী দা স্টাইল স্টোরে চলছে আজকে 16 জুলাই থেকে শুরু হয়েছে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে শপিং এক্সিবিশন, আড্ডা, গল্প, খাওয়া দাওয়া সবকিছু। সো প্লিজ, এবং সঙ্গে রয়েছে প্রচুর ডিসকাউন্টস, প্রচুর অফার্স। সো প্লিজ ডু ভিজিট আওয়ার স্টোর বিলাসিনী দ্য স্টাইল স্টোর, 66 বারিকপাড়া রোড, বিহারা, কলকাতা 700034। প্রত্যেক দিন আমরা থাকছি দুপুর 12:30 থেকে শুরু করে রাত্রি 9টা অবধি। এটা আমাদের রেগুলার টাইমের থেকে আধা ঘন্টা কম, ওপাশে 9:30 অবধি খোলা থাকে। তো 12:30 1টা থেকে মোটামুটি 9টা অবধি এটা চলবে। হচ্ছে আজ থেকে শুরু হয়েছে, আগামী আরো 8 দিন, মানে টোটাল 24 তারিখ অবধি চলবে, উল্টো রথ অবধি। সো যাদের প্রত্যেককে ইনভাইট করব, একদম সাদর আমন্ত্রণ। প্লিজ ডু ভিজিট আওয়ার স্টোর। এক্সিবিশন চলাকালীন নো ট্রায়াল রুম অন রয়েছে। আজকেও যারা এসছেন প্রত্যেকে ট্রায়াল রুম ইউজ করেছেন যাদের মনে হয়েছে। সো ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, কারণ অনেক সময় এক্সিবিশনের সময় রাশ থাকে বলে ট্রায়াল রুম ইউজ হয় না, বাট আমাদের ট্রায়াল রুম সবসময় খোলা থাকে, আপনারা জানেন। যারা জানেন না, কোনোদিন আসেননি, তাদের জন্য বলছি উই ডু হ্যাভ আ ট্রায়াল রুম অ্যান্ড এক্সিবিশনেও ট্রায়াল রুম আপনারা ইউজ করতে পারেন। সো ডু ভিজিট আস। তুমি যেটা পরে আছো ওটার লেন্থ কত? 44 মাপো না, 44 না 43? 43 44 41 কার? 42। আচ্ছা, ইয়েলোটার 41, বিজুরিকা ম্যাম 41, ঠিক আছে? अच्छा, आई लव यू टू चीनी। कलर देखिए, बहुत बहुत प्यारा कलर है, एकदम लैवेंडर कलर में जा रहा है। देखिए कितना फाइन कॉटन है, देखिए ये देखिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वर्क देखिए, मशीन एम्ब्रॉयडरी। मैं हमेशा बोलती हूँ जो हैंडवर्क है वो हमेशा बता देती हूँ, जो मशीन है वो भी बता देती हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत है ये पूरा। ये देखिए सामने पूरा भरा हुआ काम मिलेगा। इसके साथ आएगा ये पैंट, कैमिसोल पहनने की जरूरत नहीं है। प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ 1299। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 till 46। नेक्स्ट कलर, वाओ, ब्यूटिफुल ब्रिंजल। ओ वाओ वाओ एंड वाओ, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पीस है। देखिए कलर देखिए, आज जो इसका मैं कलर दिखा रही हूँ, 5 कलर दिखा रही हूँ, 5 कलर, एक और कलर अभी बाकी है। सारे के सारे कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब कि बहुत, ঠিক আছে? গোলকের জন্য ভালো লাগে, মানে কোল্ড আইস, কোল্ড, একদমই তাই, একদমই তাই। মানে চিকেন কারি सच अ पीस, ये स्टाइल चिकन करी सच अ पीस ना, माय बैड, चिकन करी सच स्टाइल। इसको आप जैसे भी स्टाइल कीजिए आपको अच्छा लगता है। आप बहुत ज्यादा इसे गर्ली तरह से बिंदी बिंदी लगा के ज्वेलरी पहन के लीजिए, या एक आप टॉप नॉट करके थोड़ा सा बोहो लुक, जो गुड्डू बोल रही थी, काजल लगा के थोड़ा डार्क आईज करके, मतलब कि कोल आईज करके सिल्वर ज्वेलरी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। दुपट्टे के साथ लीजिए, बिन दुपट्टे लीजिए, सभी में बहुत खूबसूरत लगता है ये। और भी देखिए इसका सेट का कलर थोड़ा, ये 1299 ना 1399, এগুলো 1299, আমারটা 1699। ये देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पीस है। और ये जो आएगा इसका पैंट, ये जो आएगा इसका पैंट, प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1299।
sizes available from 30 till 46. Okay, last color in this segment. The hello Lohoma, welcome to our live. देखिए বেবি পিঙ্ক, কি সুন্দর মিষ্টি কালার। বেশি মিষ্টি কালার বলতে বোঝা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় ফিরে আসতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, सॉफ्ट कलर है, बहुत सॉफ्ट कलर है। मतलब कि बेबी पिंक इतना पहन के इतना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। আমার কমেন্ট একটাও পড়েনি, সব কমেন্ট পড়েছি। লাভ ইউ মাই বিউটিফুল দিয়ে আমি বলেছি আই লাভ ইউ বেবি। কি এটা মার খাবে নাকি ও আজকে? সব কমেন্ট পড়েছি, এখন আমাকে আবার উপরে উঠতে হচ্ছে, বদমাস। কিছু কমেন্ট নেই, সব কমেন্ট পড়েছি, মারবো ধরে। যদি না এসছো না দেখবে এই 8 दिन समय আছে, আসতেই হবে। ये जो आएगा पीस देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसमें ऐसे आप, हाँ देखिए ये देखिए, ऐसे आप अगर टाई करेंगे ना, ये जो मैं बोल रही थी, बहुत खूबसूरत लगेगा, झुलझुली। हाँ की ये देखिए, ये जो आएगा पैंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल खूबसूरत है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1299। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 टिल 46। मैं एक बारी कलर रिपीट कर देती हूँ। बेबी पिंक, प्रिटी प्रिटी, वेरी प्रिटी। ये जो आएगा हमारा ओके डबल एक्सेल तक जो आएगा, सॉरी। लेकिन जो कोई हिप के लिए लेते हैं दे कैन ऑप्ट फॉर 44। उनका साइज 46 है, क्यों लेकिन ले सकते हैं क्योंकि ये राउंड कट में है। हमेशा मैं बोलती हूँ ये जो आएगा ब्रिंजल में, ये जो आएगा लैवेंडर में, ये आएगा येलो में, और माय फेवरेट चॉकलेट ब्राउन। दिस इज सारे के एक दिखे, सारे के सारे कलर बड़े ही प्रिटी है। धरे ना এটা देखिए, একটু সরে এসো তোমার, देखिए बहुत একটু সরে এসো, তোমার পিঙ্কটা দেখা है। পিঙ্ক না তো তুমি কি ধরেছো, ব্রাউন না, সবই দেখা যাচ্ছে, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, जिनको जो कलर पसंद है लीजिए। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1299। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 टिल 44। मैं अभी तक 46 बोल रही थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 44 है इसका लास्ट साइज, लेकिन है मेरा जो है उसमें नहीं बोली हूँ, अभी ये वाले में बोली हूँ, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द वेरी ब्यूटिफुल वन। देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत पीस है। देखिए व्हाइट के ऊपर रेड, आहा व्हाट अ सूदिंग पीस। ये जो आएगा पीस। अच्छा एक बात मैं हमेशा की तरह बोल रही हूँ, आज पहले बताना भूल गई थी, आप कोई भी ऑल्ट्रेशन हमसे करवा सकते हैं, वो बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री है। आप लोगों को पता है हम लोगों के यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, मतलब कि सोचिए ये स्लीव्स 3/4 है, आपको ग्लास स्लीव्स करवानी है, इसमें साइड स्लिट है, ये बंद करवानी है, जो राउंड है उसको साइड स्लिट करवानी है, बॉटम का लेंथ छोटा करना है, टॉप का लेंथ छोटा करना है। ये सब कुछ जो ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं एक रेडी पीस में, वो सारे ऑल्ट्रेशन हम बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री आपको करके देते हैं, ठीक है। देखिए actually for us shopping is of course a necessity, and shopping is also a very good therapy, very good entertainment, and आपका हर एक पैसा वर्दी लगना चाहिए जब आप कभी भी शॉपिंग करते हैं, और इसी से आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खूबसूरत बनता है। तो हम वही करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है हमारे साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत रहे। बिल्कुल इस ड्रेस की तरह क्लासिक व्हाइट रेड कॉन्ट्रास्ट की तरह, क्लासी व्हाइट रेड कॉन्ट्रास्ट की तरह, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा प्रिटी पीस है। ये लाइन में जाएगा लेकिन इसमें साइड स्लिट है, ऑलराइट। द कट इज अ लाइन बट इट्स इन साइड स्लिट। देखिए
बहुत यहाँ पे एक ठो ये मिलेगा इसका ऐसे, ठीक है। देखिए ये जो आएगा, और ये जो आएगा इसका दुपट्टा, यस ये जो आएगा इसका दुपट्टा। देखिए दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत, एकदम मलमल कॉटन से बना हुआ है। देखिए नीचे लेस लगा हुआ है, वाओ। জয় জগন্নাথ সীমাদি, ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? ये जाएगा लेस, एक दिन एसो प्लीज। और ये जाएगा इसका पैंट, ठीक है। ब्रॉड स्ट्रेट में जाएगा, पैंट के नीचे भी आपको ऐसे लेस लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये देखिए বাহ, খুব সুন্দর দেখতে। थैंक यू তুমি একদিন प्लीज स्टोर विजिट करो। प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 1599। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 to 46। जो मेरी तरह व्हाइट लवर्स है जरूर लेना चाहिए, बहुत खूबसूरत पीस है। इसका पहले व्हाइट ब्लू आया था 2-3 महीने पहले शायद, जब एक एयरपोर्ट लुक में इसे अनुष्का ने पहना था, अनुष्का शर्मा ने। उसके बाद इसके बहुत सारे कलर्स आ गए हैं। कलर जिनको जो पसंद है लीजिए, सभी ने क्वेरी किया था जिनको व्हाइट ब्लू नहीं पसंद। दे আমি দেখিয়ে দিই, হোয়াইট ব্লুটা দাও আমাকে। ये देखिए এক্ষুনি যেটা দেখালো ওই যে হোয়াইট ব্লুটা, এটারই হোয়াইট ব্লুটা দাও। ये देखिए, अरे रिंग लाइट একটু বন্ধ কর। ये देखिए, ये देखिए सेम पीस। ये अनुष्का शर्मा ने पहना है, एयरपोर्ट में पहन के गई थी, वही वाला पीस है, ठीक है। ये देखिए एयरपोर्ट में ही दिखती है, सिनेमा में नहीं। ये देखिए उसका ये ब्लू कलर हमने बहुत छुट्टी পিসটা কোথায় বানি আমি খুব রেগে যাব। আরে এটার যেটাও নিয়েছে সাদা দিদির কাছে। তুমি এখনো এনে দেবে না? আমাদের হিউজ অল্টারেশনস আছে দিদির কাছে, তাই করব না, এটা করে দিও আমাকে। এই কম্বিনেশনে দিয়েছে, সেম জিনিস দিয়েছে না সেম না ওটা স্ট্রেট কাট ছিল খালি। ये देखिए बहुत प्रिटी पीस है, ये सब गर्मी में पहनिए, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत। और ये जो ब्रॉड स्ट्रेट पैंट आता है ना इसका, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इसमें ऐसे आएगा कट, थोड़ा सा अनयूजुअल है, ये लाइन में है। হাই হ্যালো হ্যালো, কত প্রাইস ফোনে যেটা দেখালে? এই তো যেটা ধরে আছি ইভাঞ্জলি, 1599। এটা কি সুন্দর সেটাই তো বলছি। পারিজাত, এই পারিজাতই তো এসেছিল, পারিজাত দে। ইয়েস, যাই হোক আমি তো বুঝতে পারছি না, ডিপিটাতে খুব ছোট লাগছে। পারিজাত মনে হয় তুমি এসেছিলে একটু আগে। থ্যাঙ্কস ফর ভিজিটিং আওয়ার স্টোর টুডে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ প্লিজ এসো। নাকি পাশের ঘরটা কি লিখেছে? দি তোমার পিসটা নিয়ে একটু বলো প্লিজ। এক্ষুনি বলছি। এটা কি আজকে বাড়ি থেকে? না না, বাড়ি থেকে না, একই জায়গায়। আমি এরম দেখাই, পিছনে জিনিসগুলো থাকে। আজকে সোফার ওই দিক তো দেখা যায় না, তো আজকে এই দিক করে দেখিয়েছি। কারণটা তুমি জানো কেন না? তাছাড়াও আজকে সামনে জগন্নাথ আছেন, তাছাড়াও আমার মানে খুব অসুবিধা হচ্ছে, মানে আমি এইখানে সাজিয়ে রাখছি, জাস্ট কাট কপি পেস্ট হয়ে যাচ্ছে। ইট শুড স্টপ সামওয়্যার, মানে আমার চেষ্টা আমি করব। প্রোডাক্টগুলো পেয়েছি, সব কটা খুব সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ রিয়া। ফিট চেক করেছো? তুমি যেটা পরেছো কত প্রাইস গো? 169। দি তোমার পিসটা নিয়ে একটু বলো। নিশ্চয়ই বলবো। পাশের ঘরটাও নয়, সেম ঘর। জ্বালাতনের চোটে আমি কি করবো আর ভাবতে পারছি না। কত প্রাইস ফোরে যেটা দেখালে? 1599। এটা কি সুন্দর, খুব সুন্দর। আচ্ছা করেই না, এক্স্যাক্টলি। হ্যালো চুলবুলিজ, হ্যালো পূর্ণিদি, ওয়েলকাম টু আর লাইভ। তোমার স্টোরটা কোথায়? আমার স্টোরটা ইভাঞ্জলি, সাউথ কলকাতার বেহালাতে। অ্যাড্রেসটা আমি একবার বলেছি, বিলাসিনী দ্য স্টাইল স্টোর, 66 বারিকপাড়া রোড, বেহালা, কলকাতা 700034। প্রত্যেক দিন আমাদের স্টোর খোলা থাকে ফ্রম 12:30 PM to 9:30 PM। ইউ ক্যান কাম উইদাউট এনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট, জাস্ট বিলাসিনীর অ্যাড্রেসটা নিয়ে চলে আসতে পারেন।
আসার সময় কোনো রকম কোনো অসুবিধা হলে ইউ ক্যান ডিরেক্টলি কল আস, উইল গাইড ইউ থ্রু। তাছাড়াও গুগলে আপনারা আমাদের অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে ডিরেকশন নিয়ে আসতে পারেন। আমাদের বলে আমরা কারেন্ট লোকেশন, লাইভ লোকেশন শেয়ার করে দেবো। পার্কিং স্পেস অ্যাভেলেবল। দি তোমার পিসটা একটু, হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ এই পারিজাতি গেছি। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, আমি সেটাই মনে হলো। হাই অনুপমা, কি কাল পেয়েছি কোটা সেটটা, খুব সুন্দর হয়েছে, দারুণ কোয়ালিটি দিয়ে। থ্যাংক ইউ দেবাঙ্গনা দি, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। জয় জগন্নাথ ঈশিতা, ফিট চেক করেছি, সব ওয়েল ফিট অ্যাজ ইউজুয়াল। থ্যাংক ইউ রিয়া। শরীর কেমন আছে বলো? হ্যালো ডার্লো, হ্যালো বেবি। अच्छा এই যাচ্ছে পিসটা, ঠিক আছে, बहुत खूबसूरत पीस है। और ये जाएगा इसका पैंट, प्राइस है सिर्फ और सिर्फ, इसमें भी देखिए लेस लगा हुआ है। एक पीस में ना डिटेलिंग जितना अच्छा होगा, ये काम का डिटेलिंग है, देखिए वो चीज उतना अच्छा लगेगा। आप कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। जब हम लोग सोचते हैं फिल्म स्टार ये सब ऐसे कॉटन के पीस पहन के कैसे आ जाते हैं, क्योंकि देखने में बड़े ही खास लगते हैं जब ऐसा वाला डिटेलिंग हो। तो सेम डिटेलिंग के साथ ये आ रहा है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1599। कलर्स में दिखा दूंगी, पहले व्हाइट और रेड में दिखाया था, ये और एक कलर ऑप्शन जा रहा है, व्हाइट और ब्लू। अभी जो दिखाऊंगी वो है व्हाइट और येलो। देखिए, अरे वाह, तीनों के तीनों कलर बड़े ही खिले खिले कलर है। जिनको जो पसंद है लीजिए, बहुत प्रिटी पीस है। देखिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, प्रिटी सा, ब्यूटीफुल सा है। हेलो मैम, हेलो तुलिका। कुर्ता लेंथ प्लीज बता रही हूँ, बोला दो मेरा वाला या जो मैं दिखा रही हूँ। জানতাম না লাইভ আছে, তো আমি আবার গুড্ডুকে ফোন করেছিলাম, তো গুড্ডু তো আলাদা ফোন। ভালো করেছে ও, আচ্ছা হ্যাঁ সঞ্চিতা। হাইলি রিকমেন্ডেড, খুব ভালো কালেকশন এন্ড বিহেভিयर टू। थैंक यू पारिजात, थैंक यू सो वेरी मच। 42 इसका लेंथ है। ये सब देखिए, अगर किसी का हाइट मेरे जैसा है, लाइक 5 फीट 1, 5 फीट 2, ये सब एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल लेंथ में आएगा। अगर 5 फीट 5 है तो वो थोड़ा ऐसे आएगा, लेकिन ये स्टाइलिंग ऐसे किया गया है क्योंकि पैंट एकदम ब्रॉड स्ट्रेट में जाता है, और स्ट्रेट मतलब एकदम पेंसिल वाला फिट नहीं आता है। तो जो थोड़े लंबे हैं, बहुत खूबसूरत हाइट दिया है जिन लोगों को भगवान ने, वो बहुत अच्छे से इसे पहन सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं दिखेगा। और जो मेरे तरह है 5 फीट 1, they can, if they want, they can alter the length, and this is absolutely complimentary here. You can alter your length, ठीक है। ये देखिए, और पर्टिकुलरली इस पीस में आप 50 रुपीज एक्स्ट्रा दे के लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हम नीचे इसका लेस लगा देंगे, सिर्फ लेस का प्राइस है वो ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि इसमें वो डिटेलिंग है। तो कोई अगर 5 फीट 5 है और वो सोच रहे ये थोड़ा सा मेरे लिए छोटा लेंथ हो जाएगा, मुझे बड़ा पहनना पसंद है, तो वी कैन एडजस्ट द लेंथ विथ लेस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लेस लगा हुआ है। हर एक पीस में ये ऑफर हम आपको नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाइल के साथ जाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें फिर ये एक पाकिस्तानी, इसमें एक लुक भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दुपट्टा है। तो स्टाइलिंग जो है ना, वो एक सेंस है, उसे कभी भी कहीं पे भी आप अगर काम, सभी के पास वो होता है, थोड़ा सा उसको काम में लगाना पड़ेगा। ये देखिए, पैंट के नीचे भी है। हाँ, তাহলে তো লোকে কপি করতে হয় না, সবার জন্য এটা প্রযোজ্য। ये देखिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पीस है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1599। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 till 46। मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत बहुत प्रिटी पीस है। समर के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, फॉर्मल वेयर के लिए बहुत सादगी भरा पीस है। नॉर्मल कहीं पे भी आप इसे पहन के जा सकते हैं। एक बारी मैं कलर रिपीट कर दूंगी। ये गया येलो, ये गया ब्लू जो अनुष्का ने पहना था, ये गया रेड। अनुष्का शर्मा, वो अनुष्का नहीं जो मेरे पास वाले घर में रहते हैं।
আছে সত্যি আর আছে। তাই তো বললাম। দেখিয়ে না রে, আমি শুনলাম না, বলি না তোর পাশের বাড়িতে থাকে অনুষ্কা, এরকম করে বলছিস, তাই বললাম। अनुष्का शर्मा बहुत खूबसूरत दिख रही थी। ठीक है, हटा दो। तीनों के तीनों बड़े ही प्रिटी है, जिनको जो पसंद है वो लीजिए। अच्छा, अभी मेरा वाला पीस सभी बोले थोड़ा सा डिटेल में फिर से बताने के लिए, ये वाला एकदम प्योर साउथ कॉटन से बनाया गया पीस है। जो हमारा 60 काउंट कॉटन होता है उससे कॉटन क्वालिटी ऑफ कोर्स ज्यादा है। इसमें 70 to 80 काउंट कॉटन है, साउथ कॉटन में जैसे रहता है। बहुत प्यारा सा कलर है। द एग्जैक्ट ওইটাও বলেছে ভাই, এই কথাটাও বলছে। The exact color is coming out in the screen. বললাম তো একদিন ভুল করে দেখি লাইভ শুরু করবো, ওয়েলকাম টু বিলাসিনী। होते पारे কিন্তু। ये देखिए एकदम एग्जैक्ट the exact color is coming out in the screen. the exact जो कलर है वो एकदम स्क्रीन पे आ रहा है। एकदम जलने वाला कलर नहीं है, फ्लोरोसेंट नहीं है। और ये जो ऑरेंज है इसके साथ रानी और ऑरेंज का डुअल टोन है, और रानी के साथ ऑरेंज, ये एक क्लासी एंड बहुत ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है, बहुत खूबसूरत लगता है। येलोटा वाव, ভীষণ পাগল হয়ে যাব দেখে। হে বাবা, মিষ্টি রজন, না পাগল আমি হতে দেব না, জিনিসটাই তো পেয়ে যাবে, আর পাগল হবে কি করে। দি তুমি চিকেন কারি রাখো গো। চিকেন কারি রাখি না, এক্ষুনি বললাম। অ্যাকচুয়ালি চিকেন কারিটা একটা খুব ভার্স্ট সাবজেক্ট, মানে ওতে রাখতে গেলে আমাকে প্রচুর 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 জিনিস রাখতে হবে। আমি এমনি কি প্রিমিয়ামে আছে না আমাদের চিকেন কারি, হ্যাঁ প্রিমিয়ামে তো থাকে। একবার এনে দেখি, দাও না, তাড়াতাড়ি যাও। তবে ডিফারেন্স তো তোমায় এত কোনো সবকিছুতে ভালো লাগে বলো তো? আমি তো তোমায় দেখে ক্রাশ খেয়ে যাচ্ছি। ও মা, থ্যাংক ইউ। সিঙ্গেল শুধু একটা রেডিমেড বাচ্চা পাবে। হ্যালো হ্যালো, ভীষণ সুন্দর লাগছে। থ্যাংক ইউ রচনা। তুমি নিয়ে যাও তো, পাগলের বুদ্ধি যত রাজ্যে। আচ্ছা ঠিক আছে। একটা হোয়াইটের ওপর নেক পোর্শনে কলমকারি প্রিন্ট কোয়ার্ডস দেখেছিলাম তোমার কাছে, ওটা আছে? থাকলে একবার দেখাবে, নিশ্চয়ই দেখো, বিউটিফুল ওয়ান। আচ্ছা, আজকে কিন্তু অনেক কটা চিকেন কারি কটনে আমি দেখিয়েছি, সেটা অ্যাজ এ চিকেন কারি স্টাইল এসছে, চিকেন কারি অথেন্টিক চিকেন কারি, বাট ওটা অ্যাজ এ স্টাইল কটনে এসছে, আমার ভালো লেগেছে, আমি এনে দেখিয়েছি। চিকেন কারি রাখতে গেলে চিকেন কারি কম করে 12 থেকে 15টা ফ্যাব্রিকে তৈরি হয়, সেই 12 থেকে 15টা ফ্যাব্রিকের সাথে ডিল করতে হবে। এটা করার পর ভগবানের আশীর্বাদে মানে সত্যি সময় পাই না, বাট আমারও খুব ইচ্ছে, বিকজ চিকেন কারি ইজ সাচ এ বিউটি, অদ্ভুত সুন্দর একটা ক্রিয়েশন, যে ক্রিয়েশনটা অনেক যত্ন করে করে, সেটা মেশিন হোক বা হাতের হোক। চিকেন কারির কথা যখন এলো, আমি একবার দেখিয়ে দাও, আমাদের হোয়াইট চিকেন কারিটা দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি। বাট রিভাইন্ড অপশনে তোমরা আজকে চিকেন কারির পিস গুলো দেখতে পারো। দোজ আর অ্যাবসলিউটলি স্টানিং। এটাতে একটাই পিস পড়ে রয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, দুটো আছে, আমাদের স্টক আসছে। ওকে, চলো আমি একটা চিকেন কারির অদ্ভুত সুন্দর জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি। লুক অ্যাট দিস। তোমার সেটটার দাম 1699 আগমনী দি। Look at the very, very beautiful chicken curry piece. See, this is called chicken curry. Pure Malai cotton, pure Malchanderi is the material. This is pure Malchanderi, alright? This is not Surat Malchanderi, this is not anything else. This is pure Malchanderi. আর কত গো নেব, অনেকগুলো অলরেডি নিয়েছি, আবার আজ এই নিলাম। নিতে থাকো, আজ তো নেওয়ার দিন, আজ জগন্নাথ বলেই দিয়েছে। আজকে সব দোকানে, সোনার দোকান, জামা কাপড়ের দোকান, জগন্নাথ নিজেও সাজতে গুজতে ভালোবাসেন। আজকে থেকে দুর্গাপুজোর শপিং, মানে একদম অফিসিয়াল ডেট দুর্গাপুজোর। মা আসেন, আজকে খুঁটি পুজো হয় সব জায়গায়, সো আজকে শপিং তো বানতা হ্যায়। আমি আসলে ওটা জাস্ট নাও পারচেস করলাম, কিন্তু লাইভে দেখা হয়নি, তাই বললাম পসিবল হলে একবার দেখি। ও ইন্দ্রিলা কোনটা?
আমারটা ঐন্দ্রিলা কি কোনটা দেখাতে বলছিল একটু দেখতো কোনটা ঐন্দ্রিলা এক্ষুনি পারচেস করলো। এখন ইনস্টাতে ভীষণ ট্রেন্ডিং দি চিকেন কারি, তাই জিজ্ঞেস একদম ঐন্দ্রিলার কথা একদম মাই ফেভারিট। কিন্তু আমি বলছি না পাপড়ি, ইটস লাইক আমি যদি জিনিসগুলো আনতে থাকি আর আমাদের এখানে একটা সমস্যা, মানে বেসিক্যালি বলতে পারো আমারই হয়তো সমস্যা, যে আমি না ওই যা হোক কিছু আনলাম দেখালাম নয়, মানে আই এম ভেরি চুজি অ্যাবাউট ফ্যাব্রিক, স্টাইল, ডিজাইন অ্যান্ড এভরিথিং। তো সেইগুলো মেনটেন করতে গেলে the price will go high and high and high and high. So already we have like very premium collections. তো ওটা ইচ্ছা আছে, বাট এটুকু জানো মানে জানবে আমার কাছে তো চিকেন কারি শাড়ি থাকে, আমার ভীষণ ইচ্ছা আছে। সো এটা দেখো, লুক অ্যাট দিস পিস, দিস ইজ চিকেন কারি, রাইট? লুক, এটা একদম হ্যান্ড এমব্রয়ডারিতে যায়, এটা কিন্তু আমাদের প্রিমিয়াম কালেকশন। অলরাইট, এই যাচ্ছে পিসটা, এখানে এরকম সিকুইন করা রয়েছে। দিস ইজ ট্রু মাল চন্দেরি। এই দিস ইজ টপ প্যান্ট, কই দেখো বা, দিস ইজ এটা ড্রিম। ওকে, দিস ইজ দুপাট্টা and this is the pant. এটা যে নেবে সে নেওয়ার পর বুঝতে পারবে সে কি নিল। দিস ইজ দ্য প্যান্ট। प्राइस फॉर दिस वन, এটা নিয়ে আমার रील करा चाहिए, इसका मेरे पेज में रील है, फोटो है, आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 3799। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 till 44। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ये जब मैंने दिखाया था हमारे डिजाइनर वेयर के लाइव में, आज चिकन करी की बात चली इसीलिए मैंने दिखा दिया। चिकन करी हो तो ऐसा हो, हटा रही हूँ, ठीक है? ओके, एक्षुनी जे पिसटार कथा बोलछिले, दिस इज द पीस, द वेरी सोबर वन। ऑलराइट, इसे पहन के मैंने लाइक किया तो उसके बाद एक बार भी मैंने इसे नहीं दिखाया, भूल ही गई थी। देखिए, হ্যাঁ স্টক ধরে বেরিয়েও যায়, সেটাও একটা কথা। लेकिन अभी है बहुत सारे स्टॉक इसमें, हमने फिर से इसको स्टॉक अप कर लिया है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हेलो, কেমন আছো ডিয়ার? ভালো আছি দেবরিনা, তুমি কেমন আছো? এই তো ইন্দ্রিলা, আমি ধরে আছি। দি আমার হাইট 5.5 to 5.0, আমার ওপরে একটা শর্ট লাগবে না। পাপড়ি, which one? This chicken curry, this is short. এটা তুমি গিয়ে স্টাইলটা একবার আমার পেজে চেক আউট করো, বাট ইউ গট আ বিউটিফুল হাইট। যারা লম্বা এটা তাদেরকে পরলে অসম্ভব ভালো লাগবে, যারা আমার হাইট তাদেরকে পরলেও ভালো লাগবে। আমি একজন 5'1" এর মহিলা, আমি পরেছিলাম, আমাকেও ওইটা পরে মানে স্যুট করছিল, আমি এরকম দেখেছি, এখানে সে ট্রাই করে নিয়ে গেছে। লম্বা একজন তোমারই মতন হাইটের, তাকেও ভাল লেগেছে। দিস ইজ টু স্টাইলিশ, এটার স্টাইলটা এত সুন্দর, আর কিছু ভাবতে লাগবে না। এটা শর্ট স্টাইল, এটা তোমার নি লেন্থেই যাবে, নি এর ওপরে যাবে, এটার লেন্থ এটার হচ্ছেই শর্ট স্টাইলে, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে পিসটা, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल पीस। ये देखिए, ये है कलमकारी में, इसका पैच आएगा, यहाँ पे ये जो है सीक्वेंस लगा हुआ है, ऐसे पॉकेट मिलेंगे आपको, बहुत एलिगेंट पीस है। और ये आएगा इसका पैंट, इसे लीजिए, बहुत ही ज्यादा एकदम स्टाइलिश वाला पीस है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1299। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 till 46। ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी। You're most welcome and pleasure is all mine, ইন্দ্রিলা। এটা তুমি বললে বলে দেখানো হলো, বিশ্বাস করো তুমি তুমি যদি আমার লাইভ গুলো গিয়ে দেখো, আমি একবারও এটা একদিন বোধহয় দেখিয়েছিলাম আমার পড়ার পর, তারপর আর দেখানো হয়নি। তোমার মনোক্রমটা জাস্ট অসম ছিল, থ্যাংক ইউ দেবলিনা। ওকে, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। ब्यूटिफुल पीस, ऑलराइट, बोल रही हूँ मैं 38 का दिखाओ, 38 का, गुड। देखिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत পিস है। এটা নেব দি তাহলে পুজোর জন্য 100%। তুমি এটা হাতে নেওয়ার পর ইউ উইল গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড পাপড়ি হোয়াট ইউ গট।
and what you shop. তুমি দেখে নিও, তারপরে তুমি ইউ জাস্ট তোমাকে এটা হাতে পাওয়ার অপেক্ষায়। এটা ড্রিম, এটা ড্রিম। এবং পুজোর যে পরিমাণ গরম থাকে, এটা বলা অন্যায় হবে আমার পিসে গরম লাগে, লাগে না, লাগে না। আমার পিসে ইনবিল্ড এসি থাকে। আমার ইয়েস, মানে এটা আমার ফিডব্যাক নয়, এটা আমাদের ক্লায়েন্টসদের ফিডব্যাক। যে দেখো, সাজা গোজা করে তুমি ঘরে বসে থাকলেও একটা অন্যরকম ফিল আসে, আর হাফ প্যান্ট আর টপ টি শার্টে বসে থাকলে অন্য ফিল আসে, বা নাইটিতে বা নাইট স্যুটে বসলে অন্য ফিল আসে। সেটা তো মানবে। সাজা গোজা জিনিস সেইটুকু গরম বাদ দিলে বিলাসিনী কোনো এমন একটা পিস নেই যেটাতে ডিসকমফর্ট লাগবে বা আনকমফোর্টেবল ফিল হবে। নো, ঠিক আছে, ওই ফ্যাব্রিকই আমি রাখি না। সেই জন্য বিলাসিনীকে যারা ট্রাস্ট করে তারা জানে বিলাসিনী কি ফ্যাব্রিক রাখে, সেই জন্য তারা চিন্তা করে না যে মানে নেওয়ার আগে দুবার। আমি জাস্ট এটার ব্ল্যাক 3 পিস সেটটা পারচেস করেছি তোমার থেকে। এটারই ব্ল্যাক 3 পিসটা, এইটার ওয়েন্ড্রিলা কোনটার ব্ল্যাকটা গো আমি বুঝতে পারছি না আসলে। বুকিং ইয়ে নেয় তো গুড্ডু, ওয়েন্ড্রিলা কোন ব্ল্যাক নিয়েছে আমাদের? না না দাঁড়াও, অ্যাকচুয়ালি এখানে না দুজন कलमकारी सेनगुप्ता, नाम इसका तो टाइट सेनगुप्ता। अच्छा, ये जो आ रहा है पीस बहुत प्रिटी है, एकदम अनयूजुअल है, प्योर कलमकारी में जो आएगा। अंदर का कलर देखिए, वाव कलर है। তোমার কুর্তাটা পরেছি আজ, সত্যি বেশ সুন্দর লাগছে, অন্যরকম একদম। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ছবি কই? ছবি পাঠাও না। দারুন দারুন। ও বাবা, কে এসছে? এমবি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন আছেন আপনি? আমার কি খাতা বন্ধ হবে না? না, চোখ দুটো কোথায় রাখবো বলো তো? বিলাসিনী সিস্টার্স, বিলাসিনীর ব্ল্যাক ওপরে নিয়েছে অনলি। ওই হলচারটা নিয়েছে, বিভৎস সুন্দর দুটো ও জিনিস নিয়েছে। আচ্ছা, কেন চ্যাটটা খুলে গেছে? ও সারনিয়া বলে আসছে তাই। আর এখানে টাইসি এট অ্যাড্রেস অ্যান্ড্রেল আছে। হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর ওটা। ঈশিতা চোখ রাখবে শুধু বিলাসিনীতে। বলছে কোথায় রাখবো বলো তো বিলাসিনী সিস্টার্স, তাই বললাম চোখ দুটোকে খুলে শুধু বিলাসিনীর উপরে। এই যাচ্ছে পিসটা, কারণ অরিজিনাল তো একমাত্র বিলাসিনী, তাই না বলো? ये जाएगा पीस कलमकारी में ब्राउन ब्लू, और ये इसके साथ ये सीक्वेंट डिटेलिंग आएगा। 3/4 ये देखिए ऐसे आएगा, बहुत सॉफ्ट वी, इसे हम जो बोलते हैं ना सॉफ्ट वी बोलते हैं, क्योंकि ये इसका जो कट है ऐसे, तो इसको बोलते हैं कटिंग की भाषा में इसे सॉफ्ट वी बोला जाता है। ये देखिए, और राउंड वी भी आप बोल सकते हैं। इस पे ये पैच जाएगा हकोबा का, ये देखिए, ठीक है, ये जाएगा। हेलो हेलो शुभ्रा, वेलकम टू लाइव। और ये जाएगा इसका पैंट, अरे वाह। और ये जाएगा इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। दुपट्टे में आपको ऐसे पूरा दुपट्टा ऐसे कवर मिलेगा, उसके साथ ये वाला मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत अनयूजुअल है। स्लीव्स আসে না? 42 তেও নেই, 38 এও নেই, চেক করেছিলে? नहीं, अच्छा, इसमें स्लीव्स नहीं आता है, ठीक है। ये इसका स्टाइल ऐसे ही है, स्लीवलेस, इसमें स्लीव्स नहीं आता है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1599। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 to 46। इसे लीजिए, पहनिए, जो स्लीवलेस पहनते हैं मस्ट हैव है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। लालटा दाও, লাল সাদাটা। নো নো, আই মিন এই হোয়াইট কোটটা আর একটা ব্ল্যাক 3 পিসের সাথে রেড প্রিন্টের দুপাট্টা। হ্যাঁ দেখিয়ে দেন তো ব্ল্যাক হলটারটা, ও ফাটাফাটি পারচেস করেছি। ইগারলি ওয়েটিং টু রিসিভ দ্য পার্সেল। একদম ওটা দুর্দান্ত, ওটা শ্রেষ্ঠা পড়েছিল, একটা রিল করে দেওয়া হয়েছে পেজে, তুমি দেখো, দুর্দান্ত। ইভেন শ্রেষ্ঠা কেন, যে নিয়েছে সে পড়েছে, ভীষণ ভালো লেগেছে। বিলাসিনী ছাড়া অন্য কোথাও কোথাও রাখা যাবেও না, হাইলি 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 রেখা, এরকম কোনো ব্যাপার নয়।
তুমি যেটা পরে আছো ওটা এম সাইজ অ্যাভেলেবল আছে, একদম আছে পাইল। ওকে, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান, আ ভেরি প্রিটি পিস, ভেরি ভেরি প্রিটি পিস। যারা রেড পরতে পছন্দ করেন চলে যাও, টাটা বাই বাই, যাও টাটা, যাও। সব বাড়িতে করেছো, বাড়িতে খেয়েছো, পাপড়ও বাড়িতে ভেজেছো, বাড়িতে খেয়েছো, ভেরি ভেরি ব্যাড, বাই বাই। হ্যাঁ সিরিয়াসলি একটা পাপড় নিয়ে আসবে দিদি। কালকে আর পাপড় খাবো না গো, কালকে কি, কালকে তো আর ভেজ না। আমার জন্য আনবে, টাটা। আমার ডেইলি ওয়্যার, আমার ভ্যাকেশন ওয়্যার, আমার পূজা ওয়্যার, এভরিথিং ইজ দ্য ওয়ান দ্য ওনলি বিলাসিনী। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আর তুমি যেটাই পরো না কেন ঈশিতা, তোমাকে খুব সুন্দর লাগে। রেড হাকোবা প্যাচটা কি সরিয়ে দিতে পারবি? পসিবল? রেড হাকোবা প্যাচটা দেখো তো সরানো যাবে কিনা, সরানো তো উচিত। এরকম একটা অদ্ভুত দাবি রাখলে কেন তুমি? খুব সুন্দর লাগছে ওটা পিছনে। বকে বকে বললাম তোমাকে আমি এটা অন্য কারণে বকেছি। আই হোপ কারণটা যেন ঠিক না হয়। স্টিল দি হোয়াইট প্রিমিয়ামটা কি একটু লুজ ফিটের? তাহলে কি 38 নেব? এমনিতে আমার 38 to 40 লাগে, তাহলে 40 নেবে। লুজ ফিট পরলে ভালো লাগবে। আমি ফটো দিয়েছিলাম, আমি 38, আমি এল সাইজ পরেছিলাম। সো ইউ শুড ডেফিনেটলি গো ফর দ্য হাইয়ার সাইজ। গ্রন্থনা বলছে হাই, ফার্স্ট টাইম ওয়াচিং ইউ লাইভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ গ্রন্থনা মাই, আই হোপ ইউ লাইক আর প্রোডাক্ট। রুশালি বলছে জানি না কমেন্টটা পড়বে কিনা, নিশ্চয়ই পড়বো ম্যাম, তবে আপনাদের কালেকশনে এবার এথনিক স্কার্টস আনতে পারেন। ইয়েস ম্যাম, উইথ হেভি ওয়ার্ক। ইয়েস ম্যাম, যেগুলো ডিফারেন্ট এথনিক টপের সাথে পেয়ার করা যাবে। জাস্ট অ্যান আইডিয়া। ইয়েস ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো 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 ভেরি মাচ রুশালি ম্যাম। উই আর জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্য রাইট অ্যাকচুয়ালি আমাদের পুরো একটা টেলার মেড সেকশন করার প্ল্যানিং প্রচুর দিন ধরে চলছে, বাট হচ্ছে এই কারিগর নিয়ে, এটা নিয়ে ওটা নিয়ে, মেইনলি কারিগর নিয়ে একটুখানি আমরা রয়েছি সমস্যায়, প্লাস একটু জায়গার জন্য সমস্যা রয়েছে। বাট এটা আমার, আপনি যেটা বললেন সেটা আমার কাছে খুব 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 দারুণ একটা আইডিয়া, বিকজ আমার কাছে প্রচুর 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 মানে সুন্দর করে মানুষকে সাজানোর কথা আমি সারাক্ষণ ভাবি, প্রচুর আইডিয়া আছে বলবো না, সুন্দর করে সাজাতে আমি ভালোবাসি। তো সেইখান থেকে আমার মনে হয় আমি যদি কিছু বানাই নিজের মাথা থেকে বার করে, বা কোনো ডিজাইনার হায়ার করে, সেটা একটু ডিফারেন্ট তো হবেই। আশীর্বাদ করুন যেন খুব তাড়াতাড়ি বিলাসিনী আপনাদের জন্য এরকমই কিছু করতে পারে, এরকমই কিছু নিয়ে আসতে পারে। মানে উই আর অ্যাকচুয়ালি হাইলি 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 কি বলবো, ওই ব্যাপারটাতে খুব আমরা রয়েছি, যে প্ল্যানে রয়েছি। এটা একটা উইশ লিস্টের একদম টপ মোস্টে টিক পড়বে সেদিন। এই যাচ্ছে পিসটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে একটা পিস, एकदम लाइक्रा कॉटन इज द मटेरियल। यहाँ पे ऐसे क्रॉशेट लेस मिलेगा आपको। ये मैं बहुत बड़ा एक साइज दिखा रही हूँ। পাপড়ি বলছে দি পুজোর আগে কিছু আনারকালি আনবে গো, প্রিমিয়াম হলেও ক্ষতি নেই। একদম পুজোর কি কালেকশন এসছে, ইউ ওয়ন্ট বিলিভ। আনারকালি শর্ট লেন্থের যে এখন মানে এখন একটা স্টাইল খুব ইন, সেটা হচ্ছে শর্ট, নট শারারা বাট শর্ট। যেরকম তুমি হোয়াইটটা নেবে বলছো, কোনোটা স্ট্রেট প্যান্ট দিয়ে, কোনোটা একটু ফার্সি প্যান্ট দিয়ে, বাট বিউটিফুল বিউটিফুল। আমি নিজে পাগল হয়ে গেছি, আমার আইডিয়া ছিল না যে যখন বানিয়ে জিনিসগুলো এসছে, মানে জিনিসগুলো যখন এসছে আমার কাছে পৌঁছেছে, আমার শিপমেন্ট এসছে, শিপমেন্টটা 2 দিন আগে এসছে। আমি কালকে খুলে, এখানে আমার কাজ হচ্ছিল, ফ্লোরিস্ট এসছিল কালকে, তো আমাকে বসে থাকতে হচ্ছিল, তো আমি বসে ওটা দেখছি, দেখে নিজে নিজেই ভাবছি যে এটা তো একদম বলিউড, মানে এত বলিউড, একদম বলিউড মানে বলিউড কালেকশন দিয়েছি। কিন্তু এইবারে যেগুলো এসছে, খালি আমি এটুকু বলতে পারি, আমি প্রমিস করতে পারি যে কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে এগুলো তোমরা খুব কম দেখে থাকবে। যা যা বিলাসিনী গোয়িং টু শো ইউ ফর দিস পূজা, ইউ ওন্ট বিলিভ। জাস্ট আমি আজকে একটা ঝলকও দেখাবো সেটার।
ওটা না দেখানো অবধি আমার নিজের রাতের ঘুম উড়ে যাচ্ছে, পারছি না আমি। সত্যি আমি ওটা পড়েছিলাম কালকে। আমি মানুষের ওইটা ফিডব্যাক নিয়ে শুনেছি। ওইটা নিয়ে আসো। কালকে অনেকে রিসিভ করছে না, তারা ও তুই তো বকে বকেই বলিস, রাদার ধমকে ধমকে বলিস আমায়। বলবো তো, দাবি তোদের কাছে করবো না তো কি পাশের বাড়ি গিয়ে করবো? দাবিটা তোমার বাই স্টাইল ওটা না ভালো লাগলে দ্যাটস ওকে, বাট ওটা রেড আছে বলে বলবে না, তাহলে খুলবো না, নাহলে খুলে পাঠাবো। এবার বকেই দিলাম, কারণটা বুঝতে পারলে। ওকে, দিস ইজ ইয়েস। দাঁড়াও, এখন দেখাবে না, আমি পাগল হয়ে যাবো। সিরিয়াস আর কি মারছি না। আগের দিনও এটা দেখে তারপর সবাই বলেছে ফটো পাঠাতে, আর আমার খুব খারাপ লাগে না, মানে না বলতে, কারণ এগুলো মডেল শুট হয়নি এখনো, কি পাঠাবো বলো? সিরিয়াসলি কি আমরা এনেছি এক ঝলক দেখাবো না? আচ্ছা দাও। अच्छा, ये जाएगा पीस, ये जाएगा टॉप। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी द एक्चुअली একটাই দেখাবো, একটা কি দুটো, বাট হাউ মেনি অফ ইউ ওয়ান্ট টু সি, নাকি দেখতে চাও না বলো? একেবারে লাইভেই গিয়ে দেখবে, নাকি একটা ঝলক দেখতে চাও পুজোতে কিভাবে মাথা খারাপ হয়? এই রে বলছে হ্যাঁ দিয়ে একবার দেখিও পাপড়ি। ঠিক, একটা পেয়েছি, এরকম মিনিমাম 5টা চাই, ওর চাই 5টা। ইয়ে জায়গা প্যান্ট, এই বোর্ড গুলো 500টাই হোয়াটসঅ্যাপে আসবে। হ্যাঁ আমি সেটা জানি। পাগল হয়ে যাবে সবাই এবারের পুজোর কি এসছে, প্রত্যেক বছর পাগল করে দিই বড় বড় অসীম কৃপায়। এবারে ফিডব্যাক পেয়েছে এক একজন, সুন্দরী বলছে যে চন্দননগরের লোকে দেখে জিজ্ঞেস করেছে কোথা থেকে নিয়েছি। হ্যাঁ একদমই তাই। ये जाएगा पीस, बहुत खूबसूरत लाइट वेट है, प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1299 साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 till 46। একটা ঝলক দাও শুধুই। আচ্ছা, দেখবো বলে বসে আছি কখন থেকে, এই রে এক্ষুনি তো বললাম, দিশানি বলছে। ওকে, কি বলছে, ভেরি ভোট এভরিওয়ান, কে কে দেখতে চাও? ইয়েস ইয়েস ভোট। ঠিক আছে, ততক্ষণ আমি আরেকটা দারুণ জিনিস দেখিয়ে নি, তারপরে কতগুলো কি আসছে দেখে নি, কে কে দেখতে চাইছে দেখে নি, আর একটা পিস দেখাই। ঠিক আছে, খুব এলিগেন্ট একটা পিস। কোনটা? अनारकली। ও अनारकली ডিস্কো চলি, চলো। চেঞ্জ করছি। আচ্ছা, নেক্সট। এটাই বলেছিলাম, বিউটিফুল পিস। কি? 36 লাগাতে বলেছিলাম। হ্যাঁ, ও দেখিয়ে দিচ্ছি আমি 38টা আবার। অসুবিধা নেই, জাস্ট না না, আমি দেখিয়েও দেবো আরেকবার, নিয়ে আসো না 38টা। 42 से এটাই নেই। ये जाएगा, देखिए ये देखिए, एकदम इंडिगो ब्लू इज द कलर। ठीक है, एकदम हमारा वॉश्ड कॉटन में जो है, सिग्नेचर वॉश्ड कॉटन में जाएगा। ये देखिए, इसमें ऐसे ये जो है मिडिल पोर्शन ऐसे क्रॉप किया गया है। क्रॉप कैसे? स्टिच करके इसे ये स्टाइल दिया गया है, बहुत यूनिक है। इसके साथ ये आएगा, देखिए लेस वर्क, और ये आएगा पीस। ठीक है, ये फुल स्लीव्स में आएगा, अनारकली में आएगा। ये मैं बहुत बड़ा एक साइज दिखा रही हूँ, 30 है। दारुण लगছে, দেখবো দেখবো। ओके ओके, ये দেখাও দেখাও। ओके ओके, দেখাবো। এইটা দেখিয়ে নি, ঠিক আছে। इसमें ये जो स्टाइल है बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ये जो आएगा टॉप। দাও 38 এটা দেখি তো, ये बहुत बड़ा साइज दिखा रही हूँ। সবাই কমেন্ট করে একটা ঝলক দেখানোর জন্য সবাই কমেন্টস করো। পাপড়ি বলছে वाओ, এটা नेकलाइन एग्जैक्टली द नेकलाइन इज प्रिटी। ये जाएगा 38 में। देखिए, जो मैं अभी बोल रही थी ना 46 में दिखा रही थी, 38 में देखिए। 38 में देखने से पता चलता है कि प्रॉपर जो है उसका फिट कैसा आएगा या लुक कैसा आएगा। फिट नहीं, लुक। ये देखिए जाएगा फुल स्लीव्स में आएगा। कलर कॉन्ट्रास्ट देखिए, फ्लोरोसेंट ग्रीन के साथ इंडिगो ब्लू। ये जो आएगा इसका ब्यूटीफुल सा स्ट्राइप पैंट, वाओ। और ये जो आएगा इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। ये मैंने आज दिखाया है, और ये आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज गोना बी द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। इतना खूबसूरत है, देखिए। ये सब पहन के जो आप कुछ भी स्टाइल कीजिए, देखिए नीचे ऐसे जाएगा। वाओ पीस है, সত্যি দারুণ দেখতে।
pretty. Price is only and only 1699. Size is available from 30 till 46. हटा रही हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत पीस है। এটার অন্য কোনো কালার আছে না পূজা ম্যাম, এটাই কালার আছে, and the color is absolutely pretty. ওকে, এইবার আমি একটু দেখাতে চাই, দাও ওইটা, এটা নয় ওইটা দাও। So wait is over. Look at the piece. ধরো, প্রাইস আমি রিভিল করব না এখন। অফকোর্স দিস ইজ আওয়ার প্রিমিয়াম ডিজাইনার ওয়্যার, প্রিমিয়ামে যাবে। খালি দেখে তোমরা আমাকে বলো জিনিসটা কি। পিওর ক্রাশ টিস্যুতে যাচ্ছে। লুক অ্যাট দ্য কালার, look at the color, look at the fabric, the fall. This gonna be the handwork. Bell sleeves में है, ऐसे आएगा। This gonna be the neck portion. ये जो आएगा पीस, डिटेलिंग देखिए इसका। ये जो आएगा टॉप, पैंट दा, ये पैंट दा बोलते हैं। This is the pant. Oh wow! आप लोग बोलेंगे ये कैसा है, ठीक है। একটা প্যান্টটা একটু ঝুলিয়ানো তো একটা হ্যাঙ্গারে। ये जो आएगा इसका पैंट, ये जो आएगा इसका पैंट, প্যান্টটা ঝুলিয়ানো একটা হ্যাঙ্গারে। और ये ओ वाओ, যতবার দেখছি আমার মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ये जो आएगा इसका दुपट्टा, लुक एट द कलर, such a beauty. Exactly কালারটা, উফ, কালার ম্যাটেরিয়াল এভরিথিং এরকম না, এরকম টাঙানো যাবে না, বুঝতে পেরেছো? বিউটি, এটা কেউ ইমেজিন করতে পারবে না। ऐसे ही बहुत और ये देखिए जाएगा पूरा ऐसे। ये आएगा इसका पैंट। नाउ जस्ट ऐसे आएगा इसका लुक, देखिए ऐसे आएगा इसका लुक। উফ, অভূতপূর্ব সুন্দর লাগছে, মানে অভূতপূর্ব ছাড়া। ये जाएगा इसका लुक, ठीक है। प्राइस मैं रिवील नहीं करूंगी, पर इतना बता सकती हूँ ये बिल्कुल हमारा जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें जाता है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। নেক্সট ইজ দিস ভেরি বিউটিফুল। পূর্ণ বলছে ধুর মাথা খারাপ নাকি, আমি তো প্রচুর রেট করি রে ভাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, আমি খুলে দেবো। আচ্ছা দেবো, এইবার আমি শান্তি পেয়েছি, দেবো, অবশ্যই দেবো। থ্যাংক ইউ। সো जो पूजा कलेक्शन आने वाला है, যেটা আমাদের পুজোয় আসবে, সেটা জাস্ট আপনারা দেখবেন, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট ইজ দিস ভেরি প্রিটি পিচের সাথে পিঙ্ক, এন্ড এরকম টিউলিপ করা রয়েছে। কালারটা এক্স্যাক্ট দ্য সেম। গ্রিন কিছু 38 হবে, নিশ্চয়ই হবে। গ্রিন দেখাও তো, ওই अनारकली গ্রিনটা দেখাও, और वही ग्रीनটা দেখো যেটা এর সঙ্গে বালুনটা। ये जो आएगा देखिए। अच्छा, ये अनारकलीটাই দেখাও আজকে, আর ওই কারিশমা কাপুরের সেটটা দেখো। শর্ট গুলো মারাত্মক এসছে তো দেখছি, লং গুলো। এবার আনারকলি তো ধামাকা চাই দি প্লিজ, একদম যা বৃষ্টি পড়েছে। ये जाएगा पीस बहुत ही खूबसूरत एक पीस है, मतलब कि एकदम मतलब क्या बोलूं, इतना सॉफ्ट, इतना गर्ली, एकदम एक ब्लूम की तरह, बहुत खूबसूरत है। और ये जाएगा इसका फर्सी पैंट, सॉरी ये जाएगा इसका अफगानी पैंट। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1299। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 to 46। बहुत कोई मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एग्जैक्ट कलर स्क्रीन पे आ रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा पीची पिंक है और एग्जैक्ट कलर आ रहा है, ठीक है।
हटा रही हूँ. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अयो. Okay. Look at this very pretty piece. Wow, wow and wow. हमारा hot selling अनारकली टोमेटो अवेलेबल एकदम मोमिता. ये जाएगा पीस, ठीक है. ये देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है. इसका ये पीस के बारे में मैं क्या बोलूं, पूरी कहानी आपको पता है, फिर आज नहीं दोहराऊंगी. सिर्फ ये बात है कि जो आज जिनको आज पता चला है कि ये स्टॉक अप हुआ है, तो उनके लिए आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है. ये जाएगा अनारकली, बहुत ज्यादा प्रिटी है. ये जाएगा इसका ये पोर्शन जिससे आप इसको टाई कर सकते हैं. अंगरखा बहुत एकदम लेंदी, बहुत ब्यूटीफुल सा है. ये जाएगा इसका स्लीव्स. इसमें ऐसे इलास्टिक लगा हुआ है, जो ऐसे आपको फोल्ड्स आते हैं ना, जो अनारकली जो आती है वो कली के लिए इसमें ऐसे जो है इलास्टिक लगाया गया है. সেই সেলিব্রিটিগুলো যেরকম পরে ওই রকম লুকগুলো একদম এটাই বলতে চাইছিলাম. একদমই তাই, একদম সেলিব্রিটি পিস. ये जाएगा. আমি বেশি নয়, পরশুদিনই সোনাক্ষী সিনহাকে দেখেছি একটা পার্পল কালারের এরকম শর্ট, পুরো এরকম ফিশ কাট, এক্সকিউজ মি, পরে আসছে সেম জিনিসটা. এই যাচ্ছে এটা কি বলে দুপাট্টা, কটন কোটা, and this is the beautiful pant. Price for this one is only and only 1699 and size is available from 30 to 46. All right, ma'am, please show colors in this if available. In this anarkali, sorry ma'am, we do not have any color in this particular set. We do have other anarkali pieces like this and this. All are very pretty and very beautifully priced, same as this is also a very pretty piece. 1699 is the price. Beautiful, beautiful, beautiful. The color, the floral print, the flare, everything is beauty. We'll get this print in the yoke portion with beautiful sequin and mirror detailing. Of course, foil mirror detailing you will get with this crochet lace in the sleeves with this beautiful, oh, look at this, very beautiful, very beautiful. See, and this is the pant. Wow, wow. And the beautiful dupatta with crochet lace. উল্টো ওইটা সোজা. ঠিক আছে, ঠিক আছে. ये देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. मतलब कि सोचने की भी जरूरत नहीं है इससे लेने से पहले. अनारकली अगर स्ट्रिक्टली कोई नहीं पहनते हैं तो अलग बात है, नहीं तो ये पीस ऐसा है कि सभी को लेना और पहनना चाहिए. मैं एक बात फिर से बता देती हूँ, अनारकली में आप जो थोड़ा सा चबी है, मतलब कि साइज 42, 44 या 46, या जिनके पास थोड़ा सा टमी है या जिनका हिप थोड़ा सा हैवी है, ये एक मिथ है, ये एक रॉन्ग नोशन है कि वो ज्यादा हैवी लगते हैं अनारकली पहनने से. ये मैं अपने स्टडी से आपको बोल रही हूँ. अगर आप इसे पहनेंगे, इसमें साइड स्लीट नहीं है, इसमें इतना ज्यादा घेरा है कि आपका टमी, आपका हिप कुछ नहीं शो होगा, तो और भी ज्यादा आप मतलब कि प्रॉपर दिखेंगी. इसमें ज्यादा हैवी या ज्यादा चबी नहीं लगता है, ये पहली बात है. इसीलिए मुझे जब भी कोई जो प्रेग्नेंट होते हैं वो अगर आके वुड बी मॉम्स अगर आके पूछते हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप लोग अनारकली लीजिए. बहुत
बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे तो बेबी बम शो करने का एक अलग ही मजा है, फिर भी बहुत जन होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, सजेस्ट करने के लिए उनको मैं हमेशा अनारकली सजेस्ट करती हूँ। दिस इज द पीस, 1699 is the price. Size is available from 30 till 46. The beautiful watery sea green, okay, और एप्पल ग्रीन देखिए, अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है, मेरे पास भी है। बहुत खूबसूरत एक पीस, एकदम टोमेटोइश रेड है इसका कलर। ये जो आएगा इसमें जो मिरर का डिटेलिंग है, छोटा एक तो लटकन मिलेगा आपको। ये देखिए क्रोशेट लेस में आएगा, ऐसे स्लीव्स में आपको क्रोशेट लेस मिलेगा। ये जो आएगा टॉप, ब्यूटीफुल सा पट्टा आएगा इधर, कली देखिए आप, वाव वाव वाव। और इसके नीचे भी आपको ऐसे जयपुर जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, ये सब पहनिए, घाट में फोटो उठाइए। बहुत 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 ट्रेंडिंग ये एक है कि हम सभी कोई बनारस विजिट करते हैं, कि जयपुर जाते हैं तो फोर्ट में या दिल्ली जा रहे हैं, कहीं पे जाइए, कॉटन है, पहनिए आराम से। और मतलब कि बहुत ज्यादा इससे आप स्टाइल कर सकते हैं। सामने सावन आ रहा है, आप लोग पहनिए, बहुत खूबसूरत लगेंगी। ये जो आएगा इसका पैंट, प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1599। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 to 46, ठीक है, ओके। सो শর্ট গুলো দেখে ভাবতাম তোমার কথা শুনে আজ ব্যাপারটা বুঝলাম একদম। ব্লু ব্ল্যাক গ্রিনটা দেখো, আর ওই স্কাইটা ভুলে গেছি, কালকে দেখাবো আবার, পরশু দিনকে। বাট আমি ভাবতাম দিয়ে আমার হাইটের জন্য হয়তো ওটা মানাবে না, অবশ্যই মানাবে। ওইটা দেখে না মৌশ্রী, তুমি এত তোমার হাইট বলে 5 ফুট 4 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি এত চিন্তা ভাবনা হলে 4 ইঞ্চি কমিয়ে আমাকে দিয়ে দাও, আমি খুশি হয়ে যাব। এত সুন্দর হাইট পেয়েও কমপ্লেন। আমি তো আগে দুঃখ করতাম ওর 5 ফিট নিয়ে, এখন আমি খুশি হই, কারণ কি ইন জেনারেল সবারই হাইট মোটামুটি 5 ফিট। আমি বলি ওকে দেখুন ও 5 ফিট, আমি 5 ফুট 1, আমি 5 ফুট 1। এই গ্রিন আনারকালি আউট অফ স্টক হয়েছিল, আমি রোজ ম্যানিফেস্ট। মৌশ্রী ও স্বপ্নে দেখেছে এটা, হ্যাঁ বলছে তাই, করতাম যেন রিস্টক হয়ে যায়। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম রিস্টক হবার, দেন সত্যি সত্যি রিস্টক হয়ে গেল, আর আমি নিয়ে নিলাম। ইয়েস, দ্য পাওয়ার অফ ম্যানিফেস্টেশন। আমি সবসময় ম্যানিফেস্ট করতাম যে আমার একটা দারুণ স্টাইল স্টোর হবে ছোট্টবেলা থেকে। আমি ডাক্তার হতে চাইনি, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইনি, সায়েন্টিস্ট হতে চাইনি, আমি একজন স্টাইলিস্ট হতে চেয়েছিলাম, এমন একজন স্টাইল এনথুজিয়াস্ট হতে চেয়েছিলাম যে মানুষকে ভালো সাজতে সাহায্য করবে। অ্যান্ড ম্যানিফেস্টেশন ওয়ার্কস। হ্যাঁ, মিষ্টির দোকানের মালিক, তুই একটা মিষ্টি দোকানের মালিক হতে চেয়েছিস, নিশ্চয়ই পারবি। ট্রেন্ডি সোনাক্ষীকে দেখেছি, আজকেও দেখেছি শর্ট পরতে, জাহ্নবীকেও। ইয়েস, এবং সোনাক্ষীরটা ছিল পার্পল, ক্রাশ টিস্যু ছিল, এখানটায় পুরো ওয়ার্ক ছিল, আর এখানটায় পুরো এরকম লাটকান ঝুলছিল, রাইট? ইয়েস, সারাক্ষণ আমরা ইনস্টাগ্রামে এই করতে থাকি, আমার তো দেখা খালি এইগুলোই। সোনাক্ষীকে দেখেছি, আলিয়াকেও। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। Ma'am, please show colors in this if available. Monica ma'am, in which one ma'am? আচ্ছা, তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আওয়ার লাইভ। দারুণ একটা লাইভ হলো, অনেক গল্প হলো, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। আজকে রথের মতন একটা খুব সুন্দর দিনে সবার অনেক ব্যস্ততাও থাকে, তার মধ্যেও যারা আমার স্টোর ভিজিট করেছেন রথযাত্রা উপলক্ষে তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এতক্ষণ সময় দিয়ে আমার লাইভ দেখলেন তাদেরকেও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যাদের যেটা ভালো লাগছে, 9830118225 is our booking number. Do ping us in this number only. Thank you so very much. See you next day, next time. Of course, in the same place, Vilasini, the style store. আর সবাইকে আরো একবার মনে করিয়ে দিই, রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে জগন্নাথ দেবকে আমরা উদযাপন করছি। সবকিছু মহাপ্রভু এই সুন্দর কয়েকটা দিন, ফ্রম রথ টু উল্টো রথ, এই 8 দিন আমাদের বিলাসিনী স্টোর ভিজিট করুন।
থাকছে দারুণ সমস্ত ডিসকাউন্ট, দারুণ সমস্ত অফার্স, লোভনীয় লোভনীয় অফার্স অ্যান্ড লোভনীয় লোভনীয় ডিসকাউন্ট. Do visit us. We do have trial room as well. So thank you. Good night. ভগবান সবার খুব মঙ্গল করুক, জগন্নাথ সবার মনস্কামনা পূর্ণ করুক, খুব শুভ 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 হোক সবকিছু, শুভ রথযাত্রার অনেক 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 শুভেচ্ছা জানিয়ে লাইভটা আজকে এখানেই শেষ করলাম. দেখা হবে নেক্সট ডে. টিল দেন টাটা, বাই বাই, গুড টাটা, নাইট. বুকিং করুন ঢাইকিরি কিরি। টাটা। টাটা.